أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरतुल माऊन को मश्क और लहजे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम एक एक लफ्ज़ करके पढ़ेंगे, उसके बाद पूरी आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। अब इंशाअल्लाह पूरी आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयत الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। आपने सुनना है सिर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयत الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। السلام عليكم।